وصل صوتك. مارسيل عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. احنا توا موجودين فين؟ في مارسي، في المطار نتاع مارسي. مازلكم وصلنا توا في اول فول تعملوا نوفيل اير في اتجاه مارسي، لا نوفيل ديستيناسيون اللي تطلقها اليوم نهار 13 جوان 2016. اليوم اول فول يصير من تونس كارتاج حتى لمارسي. الفول دينوغراسيون اللي مشينا فيه اليوم ليكيب تاع موزايك، وبالطبيعه تحيا تونس. عندنا تونسي لهنا، سالو. كيما تراو تبارك الله توانسه جزائريه مغاربه يسون بارتو لهنا. عرضنا كيكه بالزهر، دونك تعدى سلم علينا، ميرسي بوكو. دونك قلنا اليوم كان الفول دينوغراسيون تاع اول فول يصير لمارسي مع نوفيل اير من تونس كارتاج. حسب التقريب ساعه ونص، ساعه و7 دراج الفول المده نتاعو. من بعد شويه تندخلوا المطار نحكيو شويه مع ليكيب نتاع نوفيل اير يعطيونا اكثر دي ديتاي على سو بروميير فول اي سورتو على الفريكونس نتاع الفول هذايا اي سورتو على البونكتواليتي نتاع نوفيل اير. حاجه لاحظناها اليوم ديبار 8:30 عملنا ديبار نتاعنا. احنا موجودين توا في وسط المطار نتاع مارسي لهنا اللي نهارين هذوما تصير فيها لورو. رجينا لهنا في الفول دينوغراسيون تاع لو فول نوفيل اير فيغ لا ديستيناسيون مارسي اللي هي لا 6e ديستيناسيون في فرنسا. نعرفوا تمشي باريس، نانت، ليون، نيس، كوا دوتر. يعني 5e destination. Bien sûr, un organisme Nouvelle Air, مش حافظهم الكل، mais il y a Paris bien sûr. Et la 6e destination اللي هي مارسي. معنا مسيو باسكال بونتوا باش يحكي لنا أكثر على la destination Marseille. Bonjour. Bonjour, enchanté. Donc vous êtes le responsable Le représentant de Nouvelle Air ici à Marseille. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui c'est le vol d'inauguration, Absolument, le oui. premier vol. Une destination très prometteuse, j'espère. On l'espère aussi, oui. Très bien. Qui a bien démarré aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on a déjà pour un premier vol 80 passagers. Parfait, parfait. Et pour un A320, on peut atteindre jusqu'à combien La capacité, on peut aller jusqu'à 177 sur un A320. Excellent. Et sinon, les fréquences des vols Tunis-Marseille, Marseille-Tunis, ce sera... Alors, à partir d'aujourd'hui, donc on va démarrer un vol le lundi, un vol le mercredi et un djerba le dimanche. Très bien. Et peut-être si vous pouvez juste donner un petit clin d'œil ou plutôt un petit aperçu sur la qualité de service, sur la ponctualité surtout qu'on a adoré chez Nouvelle Air. Est-ce que vous allez garder cette ponctualité ou pas? Depuis le début de la saison, on n'a pas du tout cumulé de retard. Donc on espère aussi pour nous que ça va continuer, pour les passagers bien sûr, pour le confort des passagers. Mais bon là, jusqu'à présent, il y a eu un sans faute sur l'ensemble des vols qu'on a opérés au départ de Marseille. Je ne parle pas au nom des autres escales, je ne suis pas au courant, donc je ne m'avancerai pas, mais à Marseille, on a été ponctuel. Parfait. Sinon, le nombre de passagers moyens par rapport aux Tunisiens qui prennent l'avion de Marseille vers Tunis, généralement, est-ce qu'on parle d'un nombre énorme, d'un nombre important? Le nombre ces dernières années malheureusement a chuté. On espère un redémarrage, parce que la situation se stabilise un petit peu actuellement en Tunisie. Donc on sent une petite amorce d'intérêt de nouveau pour la destination et on espère effectivement que les chiffres vont devenir de nouveau intéressants et importants pour la destination. Donc actuellement on travaille sur des capacités aux alentours de 60% de remplissage. On espère très prochainement arriver vers les 80-90%.